Washilizi watukufu wa RTBC, assalamu alaikum. Wakati hamada unu husondeze mfumbilisi uka bazimada sinani haruma mipango mbali mbali. Ama mpango wa leo, mpango masusu ikawo ngari wambao Mwenyezi Mungu haina mlikawo kujoka urishilia ya abuwe mashishio ndondo ya elewe ya juwe namna ikawo leo mpango hatu ngojoka venda uka mpango masusu ikawo ngari jomo ni sani ndongo zinji ikawo ngizo na manufaa hususan na unuko onorilio na nokomoro mpango watu unu uritsanganiza haruma wanashama au shama mahsus au kungumanyo mahsus ikawo le kungumanyo lino ngilo hunu Faransa hususan do haruma ye Saint-Denis haruma 93 ikawo wanu ikawo wajihudumu au wajipanga gasina mahaya waza ili hauhashirisha ila culture ngarjwa hambo kanda ulo tamaduni wa Komoro ili holiho kangasi Ulaya au kangasi harumati wandu walone sambavi ulo tamaduni wa hensi ya hao na urenga ulo tamaduni wa hunuri ya shio rebe ya hula. Yani uo msaada na ulazungu wa kwamba jimelaji msaada wabadili fikira, wabadili ndongo, wabadili tabia, wabadili utamaduni ili zilo Komoro, zilo jula hunu zeneze jilo Komoro. Haizo wanajasi wanu au ye chamashinu au le kungumanyolinu wahudumu tsabuho ku kabisa tsabuhe kawo izo tsabuhe kawo zohendela hainu mashaunu mazirenge haiba yinji haukaya zitsabuho hizo gazoka utsanganya ndongo zinji gazoka utsanganya misomo gazoka utsanganya mizino gazoka utsanganya tsabuho gazoka utsanganya ilmu ikawo haina mrujo shidarenge fuvu yabo ujonde manufaa hazo zitsabuho zinu gazoka handisa umwezi wonu hususan de tarehe 26 ikawa buwa awakazali bwela saila hizo ngo hizo yabo zingo hizo kazoka henda hata mpaka mois de mars au mois d'avril uendela hiyo ama lebwela sa jeheli wazambao jeheli joka ubira galjoka ziwa tarehe 26 zinsapo zinu ikawari mabianukaya hususan joka bula tarehe 26 zihimiliwa zitilwa shiuno shabashiwa ne owandu ikawo ni makungumanyo yanu ikawo makungumanyo ikawo ya juliana kabisa wa harume dunia au harima hunu Faransa na da inu edition salakanti ne shamasha hao shilo Sevran ikawo shoparwa AMCS ani association amicale de Comoriens de Sevran ani do mkungumanyo la eshama shaho wa nazijana wa Sevran wa ishila nao zitanga nyinga zijoka uralo fumvu tena ne la mairie ya Sevran ngazijoka utula shiuno bila shaka haku ne Ortese ani de Radio Komoro bazima na linu kungumanyo ikauri rifumba vanu la ukaya lile kungumanyo la he ojimlifu ochanganyifu le bavu la Saint-Denis ikaungwa joka tafungu haruma zitsabozinu bila shaka kazina ubadingo haukaya gazijo himiliwa gazijo utinwa shume gazijo utiliwa haiba na publicite inji la goma doniwa hazo hata umizonion ne RTMC Paris RTMC kaunga rjo ukaya yu tangaza mipango mingi yu tangaza ndongo zinji haizo shamashinu wale kumwanduni watawa RTMC ili wakebazima dao nao haushabashi zensavozinu eviko siku leo unu holiho rimambia nuka ya ripara imadhamana no wandu wende so zensavozinu wandu wanu ikawo wapangiha Abdullah Ibrahim bazima ni mwana nyasi Abdul Karim Hassan ni mwana nyasi Madame Nkubaru Zuna ikawo rijabanu ilirwa usize masuala uhusu zenungo ikawo wazipanga zinu ili ni wa Komoro ni ando mjoka urishidia mdo harume dunia mdele ukaya wa Komoro wafanyondo ngo ikawo wajohanza onese picha jema la he Komoro heni mahala waliyo picha jema ikawo shamashinu waisho shofanya ndongo zinji la Komori la hono maswani ikawo bala wandu wa beha Komori weni waonese hele Komori ya hea wao wote na worenga wakumuri wa jahunu waje waone heli wanade mwaishio nizo wafanyao nizengwa zifanyao ebinge karnoka wale haku handani garjo utahari juwe riwalavlie rijuwe walurikaunga silasi na wabanu monsieur Abdullah Ibrahim rikanza rijuwe ye hazi yao harumisha mashini wemduindi mimi ndi coordinateur général wa he plateforme des associations comoriennes de la Saint-Denis baada ya hapo garjo nika mwananya si Abdul Karim
urone seba yewe dhamana yao ndina ruma ye shamashini. Yo marhaba, mimi ndi chargé de communication wa he plateforme des associations comoriennes de Saint-Denis. Naam, baada hapo tena Madame Ruzuna mkubwa wangu Joronesa ye haziawa harumesha mashini. Oui, assalamu alaikum, oui, haziangu harumesha mashini, mimi ndi présidente wa he association amicale Comores Souverain. Naam, abori sa rijua owanduka wari waparabanu zengo ikawo ngwazifanyao ze hazikawa ni kiwazo haruma ye platform yinu ebenge mwanama Abdullah Ibrahim hahandani ngaru usole suala litaheri juwe ya sharia au ye hazia hanyu ya he platform yinu kawo yo para pefat e platform onu mtsanganiho wa mazama menji ya he harumwe Saint-Denis ikawo wa tsanganiha wadzima no mkataba wa he ngazija ni département ya Saint-Denis yani de conseil départemental ni gouverneur ya ngazija ni association de mire ngazija mkataba huo ndo watsongeza e platform ya kansi c'est-à-dire que badi mkataba fanishiha ikawo unu mkataba ikawo mamer ndo wabutsaha riufanye sinao mameri yao ni ya Komoro au dia de mameri wa ngazija ndo wataha ila 1988 pardon en 2008 baadi ya zilamiri za kansi Komoro wao waja wa demande mameri pardon ma élu wa Komori walo Faransa pia wasaidie ili waone namna kaunde zilamiri za kansi hu. Bon, ema élu arama structure paro irefok kwa jajibu. Sasa sima élu wa Saint-Denis rihunsanyiha rihadisi riwajibu. Riwambi ukaya sisi ngadua ngalia mu département hatu holiho ngabula mairie wasaidia wa communauté hafanya zitendo zisaidia wensi ili waparani mkataba jumla harmu département ningazicha. A partir de là mongoni mweze faida kando za parania doka mkataba huo uja usinyewa pite na waja huu utongeza emazama ya Komori ya unsanyiha ya kanti wadzima harmayinu rambao plateforme des associations comoriennes de la Saint-Denis ngamfikiru kaya zenronga zendeleo hamade likawo ngaduza mbabanu haukaya ranzira kansi mazama menji waja wa njia projet zinji ngazifanishi hao atawasili leo ikaondo rakajaritunge e projet ini dukufanishi hunu pour la première fois ili walo hunu wajue kaya e Komori ngiyo na rongo zinji zijo belia bao afikiri kaya washizi watukufu ikawa ngamrishiao mwelewa hizo Mwananyasi Ibrahim yazeleza uhusuye ekungumanyo linu ni hamna wajipanga ni namnika uzifikira walo nizo ebenge haudungia masuala ya hatu tikaanza mwanama Abdukarim suala la bili uneleze ebanu odoyo wahezi nsabhozinu ikawo mzipanga mje mzipanye harumwe Saint-Denis odo unu inungo nafasi ndi Ewa marhaba. Inura yamba festival miroir des Comores en Saint-Denis inu namna bandia wakati mwinjiri fanya ho ze journée za hatu ikao si uzifanya haini mwaha husu harma semaine ambao semaine de la solidarité internationale ri hundru tartibu ya kayao o mahaunu rinjie wadzimani ma partenaire wa hatu rifanye namna picha ikaonga lijoka ya picha kuku pandwa mwana uhusuye culture ya hatu bandia yabo rende ritsanganyi hande ma partenaire wa hatu namna yukaya ondwa juzi sawa namna hindinira henda harma miji mitsanu basi au kaya hena mji wa kanza wari rengeri shindari fanyeze nsabo zinuda sinao abongeri ritsungu wa miji mitsanu ikawa miji mitsanu hiyo ndo bahanu ikaonga sina association za hatu wafanyao hazi walona structure zilompa do mwana iyo ndema ranjia miji mitsanu hiyo ikao ngio Souverain hunura rijoka ubuwae mafariano ngasina Stin ngasina Aubervilliers ngasina La Courneuve ngasina Montreuil donc yonde miji mitsanu lewe inura isarafanya
mkatabada sinao idie festival inu yendelee bandia yabo festival inu manara raipanga hedi ndokaya rirohe mbabe harmo ila surwaya ikao zona zila journée culturelle wandu wazifanya honu shale wainu harmae promotion ya culture hatu inu dokaya rianzimia ya ukale wainu wakaeze deba uhusu wanazijana uhusuye mrumshe uhusuye culture hatu uhusuye shahula wakaeze exposition wakaema exposant wakaema entrepreneur comorien yani ribuwe mwango ikao ola mjeni ba hede wainu kejabaki festival ya kale wainu diwa komori ba shabu na mjeni gujojua huja ya some ya juwe culture ya shihatu abange hiyo demana rai balie kangiyo festival Miroir des Comores yani dodo wa he Comori wonze bandia ya botsena ngabona projet iloba dzimane festival inu ramba projet mobilité des jeunes talents comoriens ikanga jotsungu wa wanazijana wajewa kompanye zendongo zinu hata wa wasiloma siwani wendeba hula waonesele picha hilo la he utamaduni wa hatu Comori tena donc le festival Miroir des Comores en Saint-Denis. Nam holiho rijahar male ala rijo kadunga banu amfikiru kaya madame Ruzna Nkuba wewe de zamana wa he eshama Amical Comores de Sévran haizo amfikiru kaya ngabo fasiri yokaya leo zitsabozinu zitsaha zifanywa Sévran abo ngabo fasiri ebengeri kanzari juwe ye fasira izo ngo zinu indini ye nyinyi wandu wa Sévran mjihudumu na mnaje au mfikiru kaya leo mathalan ngajoka mrali ni ndogo ndini olio ngazenzo zifanywa Sévran. Madame Ruzuna nzani musele swala holiho yede rais waisha masha Sévran sikanzani juwe izeno wikaungwa zilinda wa armaza wazinu au zabarindi ni wewe washinda umwa tamani au ye platform ya tamani fanzi tawazinu kwa mjini Sévran. Holiho ye platform ye tamani rifanya zintsavozino leo tiandani referendum Hamada Halino Jehali Abdul Karim ya Zamba depuis 2012 ikao rihimisa ye association amicale si ufanya tsabuho ya he solidarité internationale si uji présenter armoise fait de la ville ebonge o sukwaliwa uno riono kaya naribu embavi rifanya ndongo ku ikao ula mahalanika wo dihori liyo Sévran ngojo honesa ukaya shinu shamaika wonga shanzao shendele usoni voilà et wonge usukwaleo uno hamade heli plateforme ka ozi utajia harmazen sabo ka uzifanya si uzifanya le mois de novembre toujours ya ouverture yofanyiwa Sévran ngabo kafanya ukaya ye festival Miroir Comores ibulwa Sévran amradi Sévran rijihudumu hele chezo boneso la shikomori ohusu yeshaula shikomori ohusu leva la shikomori Sévran wajipanga wahimise zihabari hizo haina mjenu jujabo yati venye yatilate haina mbendu ya Comori ngujo ihunda Sévran le 26 novembre octobre pardon nam afikiri kaya hedi waonesa yao nyinyi wandu wa Sévran misamji hudumu yeze faida kwa nyinyi hususan kamzilindia wa haruma tsabu hamada zinu au majozi hutajia kwa wandu waje yao hindi ze faida kwa nyinyi ngamzi iwanao soni au ngamzifikirio ziparis ki faida rijo hunda yabo dawa jeni kao ngasisina o ikaungwa reparticiper aux ngar participer aux nrongo za hatu sinao haina nrongo za shizungu ngari participo sinao vejanongo za kihatu ngari zionesao yonde faida ikawo ngari onesao iliribuwe zenongo ndondo waone utamaduni wa hatu nyando Sévran shamashinu changanya wana umena wanawasha ndo wanashiba shamashinu changanya wana umena wanawashe na wababa na wazazi na wanawatiti
yewana watiti ngwa jemplike wani ngwa njia ngwa jowe juwa zene kwa msifanyo zinu ili maudu warenge msomo ezilo hunu wajazive hula wezilo hula wajazive hunu wanatiti ngwa njiao paski ngwa somao yeshi islamu ngwa zinao zengo mazatima za kiutamaduni pia ngwa participe Afrika ya mwanama Mamdali ay Abdullahi ikao lesu alalinu Afrika mbesinga wanambanu ikao kanza nje Zimbabwe lesu alalinu uhusu ziru madame la présidente ya Zambia ani daila lam nikao wa Sevran waombea Mwenyezi Mungu alinde zinatija ikao ngwazi hutajia yewe ngono kaya Sevran waona faida wajuka yunda harmaza ngozino nafikiri kaya banu izo ndo alindia izo tiza Sevran ba ngio muhimu ndo lewe kaya shama hamande amical Comores Sevran inu bon shipangiha gisho haruma mji ikao ngwa wana communauté ya Komori shati no jaungo na mapartenaire watu wa Komori mungoni mwao ndi mazama mambajini alo harumwaye ville de Sevran no watu wa Komori shati nanga ville de Sevran wajau epite na wajau ni mapartenaire wa platform ilo muhimu harumojo abantu ani infaida ndi ya hukaya holiho unumtanganyiko wa hansi wani wa Komori ishaya utongezao wandu wengi wahimilizwa wafanyao iyo faida plito ya hensi no wanansi di makomorie ninti ya Komori hazamba ya madame la présidente ukaya wakatando ko fane semaine de la solidarité internationale ikao haina mwa ranzi 2009 yufanisha Sevran ikao ze délégation zikao huja zilao Komori ijazu ingarli walohunu shapianga ifanisha Sevran timwajilia yakanga ushama shawa Komori wakao bazima ni conseil départemental wakao bazima les institutions zinojine mongoni mwa AFD kedorse na opia wajao Sevran wajao hunde ndo na makomorien ambanongo za Komori mafikiri kaya abo ngamfaida nkuyu epile wayinu yakaya ndo tsunguwa culture ya Komori ikele wayinu udoyo ndo onesao wawanise antuka ndo ajiwangalie ndaona ma partenaire europea afikirika hiyo faida nkuyu mjumwa faida zinda jine ikao zuparania harmu mkataba unu randi 2011 ikao sineo na rarija nikawase micro Mwenyezi Abdullah kanzari juwe emiji kao ya departement ijo kao panga zinugozinu ngwejuo au journalist bon emiji karimu ha Zambia hapo holio yinu edition handani ritungu wa Stin Sevran la Courneuve Aubervilliers Montreuil hokaya zinuvilikao communauté ngiyo shatina wajau zinuvilikao ngoma Komori walo maelu epitina zinuvilikao ngwa suteneo ndongozi nji zisaidia wa Komori wakati kao ndo raendara waona baadi ya radisinda sinde conseil départemental kao yondi ma partenaire principal wa hatu ni ngazija baadi ya rafikirie shawiri ani projet inu sharendiru waonesa ombo kaya inde projet ranzao maana inu projet kao ketubakisha Komorien shao inu projet kao ngetongezao liwe inu wala andukao do enshio harmwe miji wa enshio Komori hakuyu et encore aboke tubakisha entre sisi les institutions izo za hizi territoire radis shangenda au-delà indi hatunza kao afikirambe seye ila karimu yone sabo kaya inuti journée culturelle hama journée de hokaya par exemple ngarbo Sevran le 26 shayabo après armamezi miranda ruheya les activités du fan chose kudima armé ville de Sevran à la salle des fêtes ngabdu fanishar ma centres sociaux ngabdu fanishar ma bibliothèques ngabdu fanishar ma des écoles ngabdu fanishar haina bahani kao zila mairie ngizo représenter et communauté chatino jaune ani communauté harma ya composition yazo ngwa wendao haukaya namna kando rakubaliana ndo kayangi lazimu Komori jibu harma mijinu hizo activités zinu ili ndo waonekaya wakomori kwa tibanu ani bure Tanzania unanua yabo kaya zinsaho jofanywa le 26 umkinishi hawa ndo adwenda wezifanya hena ba shatsunga rengo mezi minji ndabokoyo banu
aman le 26 au le 23 ido ko castin sha izo skudi an yamba temps fort sha activité izo ngaju ji an ngaju fanishia mo miji yo harma makati menji sha ya ti harma temps fort yo temps ka ngaju ka ciblewa par exemple quand dans ma bibliothèque yabo les services de la ville les culture gaz invité mazama menji au catégorie ya he marai wali harma mji waje wa suivre conférence indi hatonko ngasi ani sisi ngasema entouré na ma expert comorien mais aussi na wandu wenji kao Mohamed El Karimu ya Zamba par exemple njo hamba mru hama Sakina Musa ikaungu soutenir projet nge partenaire à mon projet ngabo mru hama chef Badawi ngabo an ngabo kawa en fait harmo domaine culturel ngona ngoma expert en la matière namne kao ani kwa notungeza ndo ne henayo ambikanga rifanondo ngoyo itojolingana nizo ma artiste français wafanya kwa wende harmo miji hiyo indi hatunze tena wajau emiji hiyo wakubali ukaya kweli projet ngio na daraja yahone sa sura njema ya Hikomori harmo territoire ya Sensendeni ukanga bondongo ngujunsamii kanga mimle shanga ngo relewe rahaka bati territoire hunu Faransa marene communauté liyo washinda wa hunde bahati wa hunda partenariat ya coopération décentralisée avec les Comores kati Sensendeni yondi hatungiza kuko batu sisi ngarongo shabashini urondisika ma partenaire wa jukaya sisi taza ngozinu hausaidie ntia hatu nanga tayari ya uzidunga ngao hangao wakati kaona na sina institution ama AFD radisi projet za henti kamili singazija wala sinu mkatabanda ona sihu no Sensendeni denti kamili ila confiance riniki wa opisu mjoka AFD yo institution hadison ndio na daula shati ndio na structure sheisa tsonga izo ziwa tulienri da waka ndio mkataba wa departement Sensendeni ningazija epitse na wajonga baka sisi runde taratibu yinu rijehansi ngasibwazima mazama menji ngabwazima et justement inu amical Comores Sevran ngore tafsiri njema puisque inti shamasha mji sasa shamasha communauté iliyoba hanu ikawa izo wafanyao ngazifaio communauté zinji zilio haruma mji mzima encore na mkataba ulieo haruma miji mengomine ya departement Sensendeni ikawa bon ambisinga mji wao yongi na 4 millions d'habitants voilà. Kabla ni janika wa somdongo manama Abdullahi sikanzani sio kayanga bo mwana hatu Komori kao hajitolea ili ya usana ya tangaze haku ya Komori ya usana asumese Komori ini bahano aliyo nsujo amfikiru kambese ate Sensendeni ngwa mjua mananyasi Johar ikao yeye fundi ya usomesa haruma likolina universite nsujo kamu mfikiri haruma ze ntawuzanyu zinu. Bon, en fait, sisi karja fungiha, karja jibaya, ngari parao haina mndu ranzileo, puisque banu le 26 ndo randisao. Shaya Hamadi Helikao Karimu Hazamba, bon, d'ailleurs, Johar, kan duoni mjuao, on est secrétaire wa diaspora, ikawo yofanazi wazima en collaboration na Karimu, ngujuzambando, ngujumfumbwando rahanami, hizo nanzo na amende au kaya rijibu wando, ili haina expertise, isaidiao, ula mwone hondo ya sura ya Komori kwa duju waje rekango m'organiser ili rifanye collaboration rekako ati m'organiser mrohama Sakina Musa d'entreprise shaya ni yoti association hamandasi shaya ya hokale wengu fanondongo zitongezao wanro identifier Komori haye sisi rijira prochaine amande dawanu édition sur la cante c'est une structure shatine ho kasisiri ndendera watsahe ndio kaenga joka ya wo ngona wajushinda warwawe ikao kanozi hunda wasijuyu même si ngaramba ka izorifanya utinchashi shaizo wajurwa waja tena wajao izunga zinajizao izo sisiri loniso. Naam, amfikiru kaya hujibu ndo masuala na amfikiru kwa washinizi watukufu wa STMC kaunga mrishili yao ngamwendao na huelewa na urambua ye faida au fasiri ya he lekungumanyo linu ikao ngilo harimo Sensendeni mwanama Abdulkarim amfikiru kaya waenda ngasibu harja mpango watu ili wandu wa shinde warambua wajue zengu ikaunga mzifanya nizo mwazi avimi mzifanya sikanzani lewe haku enamne kao ninyi mjipanga
haruma zitsabo zino au kazi nu tsitsabo za ukawa ndwende wafanye mchezo shazi ntsabo ikawa mzeleza banu gizo na haiba gizo na ndongozi nji haizo tikanzani juwe mjipangaje haruma zitsabo zino ili wanadamu warambuwe ukayabanu tsabo ze kafanyiwa ngabo mahala ngabo zyo kafanyishia ngabo izo ndo alindi yawo ngabo namna yandu tso ndayiho ili wandu wajue ukabanga si Paris a région parisienne umazengo pia zoti sawa zengo pia ngizo zinji ngabo zimashuri ngabo zoti pia alafu ucha hawandu elewe waje hawo jitikanza njue mjipangaje yo marhaba yabo upande huo tsikanzari rivenwe mbavyo ondo walewe kaya emanara rarenga emijinu rirenge haila accessibilité hayo haila communauté iliyo ikaonga wanadamu walo yabo deja wa ushinda wa zingareza ndongo hizo ezadunga abo upande wa mpango wa ze activités zinu hizo ndokaya karija jihansi wasichi kabanu si platform ndo rakansi rifanyeze ndongo zinu shari ono haina mru msampanga uhusuze ndongo zinu mjo amba mfano wa Sefel Badawi kawe artiste mhu ubira hunu Faransa na Komori donc uomru konga rifanya uhazinda sinae techniquement ya ushinda ya ribalili mafumvu harumwa ila hazia na l'experience yahe ngabo ma watoto ma jeune ikao lewe inungwa na expertise itso nyangu harumwa ndogoza husuye culture ngasinda sinao harumwa ze débats joka organizewa ili wandu wende dans le fond wa elewe ce que c'est la culture comorienne donc wa wandu korijibu wa upande wotsena ngabo upande wa ma artistes wanu wanauze afishi yabo ikawa basa uwa ushinda waone c'est la culture ya hatu ngo artiste wao pia ngo joka ukaharmazi tsabo za hatu hizo ya uonesa kayari ribuwa large ili rishinde rionese wandu wao ila taranza hao ngabo upande wa husu tena ema jeune yo surtout tena rijibuwa ema jeune ngo na espace ya ushinda waje wanji harmazi ndongo hizo waonese zinu mizino hao waloni yaba hayinu ze majimbo ya heza waba hayinu donc yonda ila ouverture raifanya harma culture hiyo upande wa jambe accessibility obahanu ya ushindari ndio mahala niho ndo kaiho mahala nikoze espace rarenga karijenda rarenga shaye mijiwiyo yonde faida ikao ngasina mkatabane mijimi huyo emijiyo wareni kaze espace nku za ushinda zifanye shughuli hamandi hizo za hakoye wandu ikao pour accéder ngiabo plus de facilité harmaze ndongo hizo donc amjo ambaha ufubi ukayaze yani zidanzia za waswidi mahala niho donc ngizo très simple ushinda mda waswidi ufanya hazi karijazia abantu shabo haini artiste haina mnduko nguono kazi ndongo hajo shinda ya je done muhono omwango bulwa karijazia abantu kazi ndongo izorizi y'abantu shaino projet ka obora henda nizo hamwe mwana ma coordinateur hazione sambabi ngabo zinu ramba utanfor wando azionao shabanu ngabo exposition joka ukaharma miji kao ngizaba en permanence wanazioni ze lycée ujua henda waono le chezo hilo exposition hizo ngabo pande wa cuisine kao cuisine centrale wazazi washida wafanya hazi waone sambabi le turu la ze swana za upisi wa hatu wazimana nsizindo waji donc izo pia ndongo kao ngizo en parallèle ne festivalino donc ngazi doneo yodoba hanura henda hata nusu ya miji waronesa ukaya festival inarifanya hata rende peut-être ngabo mahalani comme mjosida mbe ukaya mahalani hama sevran ngarendao hata ndozilo planifié jusqu'à 2021 hedi zendongo zenda zabuha mchezo na heli waonaze ndongo ya ukaya ngabo ndokozi si uzi planifier mwa mahamidi banu noze ngo mzifanya uzinu ngizo na faida abonge na planifier hata 2021 donc do wonesa ke festival hiyo haila namna railance ishindi ihundu eko hata ngabo mijimindo aji wa Johanza wa Irenge festival inu de manaramba kaya harumwae mijimitsano inu dona rifanye lancement esaila osoniho rendena ujibuwa hata zendongo hizo zishinde ziwaswili ngabo mna parenthèse na kanzani onesea botsena uhusu yokae platform leo inu ila fonctionnement hayo
vanwe majeni ngwao harmaza institution rafanya mikataba inu rihundu tartibu ikaonga bo mastagiaire majeni rawahundra waja wafanya wahundaze mastori za hao à l'intérieur ya platform inu na zida partenariat lonizo abunga ilo funvu kutsena hunu wanazioni kao leo inu ngabo mbawa yiwe ushindaribu ya ukaya siondu kao leo inu majeni tsena na inu pande wa juoze tabu za stage hawa nazioni wanzwende misomo ya juu si wandu wa ushinda tsena riwa akoye riwa bulie miongo hamandi yotsena na mwanama Abdulkarim Rahweja nika waseme mikro wanazijana wengi walio hususan hunu Faransa wakati ujuzi sokaya ze journée culturelle zifanyishi hao hunu Faransa hususan zisoba kimizino alafu ngazi watabishao kaya hena mji ngwendo wafanya journée culturelle watenda walazini sambe na Shigoma wapamaele wenzao hizo harmatsa Muhammad zinu ikao mzihudumu mtoa zitaliza hanyu nezemvuza hanyu ye mfikirie mbavili majawabu yanyu yonda jawabu ya heze masuala yao kawa nazijana kwa tuja parce que ni journée culturelle hapo kwa twendo ndazi ni sambe ani katina tofauti no kumbi na bwa bochu ni culturelle na kama culturelle hapo ngela vimando onese ndongo zinji za bontsiju na ndongo zinji za yenzi. Marhaba yabo yonde de shobe harashinda razingara rahenda hata rakubaliwa rawafikiana ne mapartenaire wa hatu rionese picha jindo aji uhusuye festival inu nando kale wa inu leondo handani ndo ya johu jaharumwa festival hamanda inu ya jahunre ekaramba kaya ngabo exposition de la gastronomie comorienne ndugu joshinda jahunde meza ya kamili au meza mbili ya jaya shahula shahatu ikao shikazi wa yabo na wala wandu ikao wasomo ndugu yani ngajomba ma de chef comorien wandu kuyonde hazi ya yabo ribalereli jeri hula au shobure ngatu jarile ngabo ishomjo shinda mjuo kashinu shahula hamada shinu vura haja bahanu hamada banu zemvuzare wa banu nganzori to sedia wandu wanu yabo ngaba joutolo mba hindu bien sûr wandu wa hule shahula abo ngabo kawaida hatu ila akoya hatu ya mkomori ikao haina mndu ya rijidia mjeni ngari joum nikae mastehia heri mwako hedia lazimu alinga wajo labule na wajo liva ya yonde ni bahanu zisohe ya heliyo abuge shaizo walwelewe akabanu ngarindo haruma nsavuo kamdungu ujo abula lazima ya juwe hela kujipanga kangujo hiyo d'accord abuge heni ujo na jihudumu kaya ngujo ya sterehi abunge bwa jo sterehi na prepare ne portemone yahe ngari joka abo variete ngo joka yabo abunge lewo inu mndwe hijaha mjenu jaha onoye ila exposition gastronomique rolonio na wanduka ngajoshinda waeleze zendongozi leo yabo yondo bahanya juramboka si wono ka kweli ngabo exposition gastronomique leo inu harmaze de barlonizo leo inu jeune ujojabo gonzo ya jajuwe ebanwe culture inu ijana mnaje ebanu zendongo hunu ngasije ebanwe culture inu eze enjongizo hindi leo inu culture amduja wanshi hiyo eban leo inu culture inu embabe droshida ribaliele funvula hatu harumae dunia inu idio leo inu harmoele funvula hatu la shikomori harmo development ne mondialisation inu yani ngujoshinda hunde masuala yao ya hunde wandu ikao yonde hazi ya hao harma culture hiyo donc abahundu ma expert yondo bahandu ramboka ya yomva mrwaji ngabone domaine ya husule wenu upande wahe ezentsabu hozino yani de wenu ujo haja hazini yabo katsoja ukayabajaba kazi wae mizino ila hazini harambio hendeza hesha ngabo tafsiri ya wandu ko ngabo deba ya weleza ukaefasira ngoma inu banu yo fanywa hawa occasion kadha ngoma inu yo nafasiri kadha banu bo ngoma za ele danamida ngabo za he palashio ngabo wanalewo inu walo harma palashio sevran wajoka ujayabo wajeneze kaswida wala ma eli walo yabo elewe kaya inu ça fait partie ya culture hatu
inuti ndongo ya islamisme ndongo choka yonti shale weinu ça fait partie intégrante ya heze kasudazino ngabo wana wenji waroha maze kasudazino waroha artiste akawa hundwe namna ya uheza wa hundwe namna heleji donc wana wao ngajoja washinde waeleziwa yabo wana wao tibahi obahano wale difference eke mwana hatimize kasuda yahe shangu njo kote ndwaji afanya volet culturel ya husu ya saidie ya serve ya saidie wandu waone kaya mwana lewe nunga bo dinamiki kao mwana hapangwa nge yani nguhundo place yahe kaya mwana ngujo jibiwa ukalewe nu monsieur le maire haja haonokaya culture hangu tsibahara ngamwendo niyo naho ifanyia hazi aukati jati heze tijati serve tijati vaya leva ola shihatu donc iyo tidaida namna ko si uonese culture hatu wakato mwenji karnamba malheureusement okaya wandu wenji ngwajoka les Comores donc wa wandu ko e culture hangu cosmopolite i mélange culture zinji hau wenshi hedi yinu sha onvarabu wale oyinu ngajo permete wandu wenji jabo kwe mijimindwaji zohamba wambaye efaidariwa na obanu dokaya ye empreinte nezendo mjozi fanya zinu izonga jore nga rezibgarde rimélange non wandu waji et rifanye ce qu'on appelle le bon vivre ensemble wana mdoele we mwananya ukabanu mkomori ele funzo ndo bo nsijubanu hawa harmo mji unu ndio faida nkuu ya ufai mwananya mdoaji. Na Madame la Présidente, en fikuru kaya izintsabo zinu ntsabo hekao mabaga joka kutsanganya wandu wenji. Haizo handani anzani se Madame la Présidente, tikanzani juwe heza manolo niyo. Na ila namne kao zingozi uzirenge he mihono mili. Tikanzani juwe ushindi patino kado wa Komori. Shaushindi hutia wa au hulalika wandu wajeni ikawa tso wa Komori reka wajeni watimbali na mbali kaunga wishoboti juu reka majirani hao reka wandu wa serikali reka ushindu uparo wandu waweka waje waenshi usiku uno au zentsabo zinu atomusho hazo we amande heli waileza yabo ngamsano ne fanya jitahidi aukaye association ya hatu jiheli Abdul Karim ya Zamba rijihundu ritanganya haruma kabila zino jina ritanganya ya africain ritanganya ya mwarabu ikaungwa jawa haruma le palashio la hatu wesoma ingabo wandu wao bila shaka ngamrudini weleze ye festivali yatu hiyo ishindi wake yabo hamanga mfanyo hazi haruma lekoli tisana ya makolegi wangu au tisana wanazioni kao siuka sinao bada waono ye publicite tisana ti weleza ingenga mombo mungu kao wajushinda wake yabo. Na Madame la Présidente tena mono haruma ye programu yanyu mloni weyinu ketinchashi programu nde kabisa ikawo amjoni nisome shamu mazojona biye heli zinungo zinumaze hanti harimo sikunu wa hele lebela saya haukamuno kayanga bo lere kaunga bajoka shiwanda shandu fikiri anindo atelier thématique ngabo na shiwanda shasa ikawo wa majeni ani wala nazijana wa sevra ngwajoka uja wa ani warongowe watu poesie ombe ndugoza hao ngabo na lere ikawo ngabajoka exposition ani boneso la hezindu ikawo ngabjoko zibalo jabo jeli Abdul Karim yazonisa yabo ngeno wakati jagala thunde lale bahindu vaja tena no wakati wa he mahojiano ande conference ikawo ngejuka yabo tena usuku wo nge hamwiso bajeze ntabuho ikawo zitabuho zinu amshemezo wandu ikawo wanda zintabuho ikawo zitabuho zinu masampanga waize ntabuho waliyo hunu Faransa ikawo nyungwa jua Januari ikawo ndio waona mtu kajitsa sawo karu ntabuho zinji wandu jibiwa wandu utseha wandu jibiwa ona majimbo ya hao ngabone mzee Jobanjo kawo ngabontu wakati mwinji kawo mzee Jobanjo rahakaja hayasiseni na leo ye platform washindi wafalitaliza wata wa mribanu ili aje yaonese eni ya humona Jobanjo kujojajamon ebike tkanzani juwe programu ya hanyo ye heli mwipanga nezele razim enge tukadisa sangabi ye haina mpango banu ngojoka ubitsa sanga ichelo wanadamu parce que bagabandu kawo ngojoka anza waje
harmemba hindu no kwatanza ze ateli kawajuka nzaje atelier ke kwa lemba hindu kawajuka nzaje harimo zitsabo donc rieleze namna nyinyi mapanga zelera nena mneka wandu wajuka uchi helira panga zelera za he festival jiviwa jeheli kaunga residual leo handa ni njoka wona journée culturelle ikaongeonesa woye culturelle ya hatu ikawo ngamjibiwa ebongelira panga ze habari zino amradi salinga senior anzibotasi ngari joho kipe sale a partir de 9h rendera installe zenoge kawo ngazionesa ye utamaduni haruma levao haruma ze habarizo ingesa ila a partir ya midi ingesa ila fanya exposition ya heshahule kawo haina mbahindu ya shikomori ijeke yabo yo mezaika ongerjoka hi prepare batina eshahula shirishijoka uziwa yeheli rapangaze ngo hizo haina parti yabo yabongiyo ne mndu joka hima ya explique gaba joka hujaba alizele reheli mwa wanyisa ili wandu wajue kaya sakata ngajoka ngo fulani sakata ikawa kuna ndije kabdu karimu ba ngujoshida sedie harmaze ngo hizo yojo kanjeme harmo ye exposition inurambao exposition ne vente na wala wandu waje wakaza zindu yabo izongizo daima hata usiku kamili ketina kangezia wakati kadha cha exposition yoibulwa ranzi 9h rijo installe hena mrugo jua harmo exposition yo yaje oneze ndoza exposewa uhusu levao la shikomori uhusu yani ramba thème de vie quotidienne ya husu mama mathalani cuisine mrugo jaya one mbuzanazi mwana jwe mbuzanazi hindini shino yani denamna ya wenshi harmo haina mbahindo ya wakazi wale na shizungu ne shingazi hedi parwao donc yonda ila rambao exposition eze livres zihuziwao zokauka edition ikao haina mru ketsato ambayo edition c'est la kantibahi shahaina wandu wenji wafanyao zio ngazijoka u expose wayabo donc wala wana oshinda waja wa wanzoa huleshio yabo donc 9h dio rehija a partir ya 10h uja 11h yaborija harmwa ila phase ya ukaya wandu wa preparewa wakae inu ya husuo wana wajeabo wa zeka suida wasome yabo wana demo isawani sokansi oja hata 11h partir ya midi yabangari njao harmwa ula upande wa heshahula midi hata uja 1h yabondo upande wa hula na wandu waheleze shahula wajeni wajoja yabo ma artiste wajohansiwa wandu wa changer dawe nao wakaemoma yoka vraiment wala mjeni ujohuja shindele wewe artiste wa imru hindini ufanya ndongo hindini wandu wa hadisi upande huo bandi ya retimizi yabo unjia tout de suite bandi ya ondoi sawalemba hindu ngari jonjia upande wa husu conference na débat ondwa leo harma journée zendo zabira pia ondwa hunda deba hiyo deba hiyo iji hata bahanu wa 15-16h ondwa ji harma wanu diamant noir ondwa tie ambiance au kawe sayo waina mruwe lemba hindu ya December bitsaida rishinderi hunde partiyo na ngabo wanazija na rawatia bana ambao ngazi itanzeni ngoma za kitamaduni wajeabo warenge period yo tena ike pande wa utsabu habo hata ihondeye 19h 20h yabo hiyo ndesa hiyo range yao harumainu rambao yonde de joba yonde ila rambao concert solidaire ngabo Rajabu Joban Lemze Grand Diablo Assam donc opia ya partir yabo e 20h hiyo hata uhonda 23h yabo ngabo mzino ne ma jeune yabo yonde espace hao ikitokenda tautasi angerozi ya upande wa security na ukanga wajoka kama jeune yabo karena ujo ubakisha hata botasi sha dozi pasko yani inu mbandwa yotso tabaruku
shaba tika ino concert shabo de ujahata a partir ya 11h30 minuit ili wajukanza warengezo mbo washindewa wareje na manama Abdul Karim kanda were kama de la presidente tikanza nusiabo na mtiti ukaya harumazi tsawaringo ziona za zikufanywa unu Faransa kwanza ufanye ndo shiparwari defile de mode inu ntumona mwitarme programu inu vali. Ewa hiyo sisi yani upande wa defile kai yani risana wakae harma exposition ijoka en permanence au kabanu yani rielewetse na ukaya vanu inunde ouverture ya Sevran vanu ngabo 23 Novembre Astin yabo harma miji pia hena mji ngarendao na utoondoza nyumeni leo inukara na kushinda ritsanganyeze ndo zino pia shari wono ka harmwe lancement indeze ndo za kamuhimu rizitie yabangabo mahalani roka huja ngabo mwana mshwatu amba ndo Joanezola yakaulazimuri hadi Simbawe upande wa heze expo wa he defile hamandizo ngabo mahalani roka ukana ma artist wajuka uka sur place wafanye graffiti yabo izongizo harma mahalani hundo aji ngabo wana wajuka uja wafanye recitation wapangwa no mji iyo miji mindo aji donc iyo ndemana ko festival ngiyo très varié jabo ko wenji wariona sakaya yani richesse mloniyo karna ushinda harma usiku nzima bahanu wazima ritowe ilande mana rayetale harma miji mitsanu haina mjiaba risana ritowe nuktoa wandwao ne sura indo aji namna ka ujoenda Sevran maudu hendeste dahingu jona za nyumeni ila pia nda ila evolution ya culture na ila wonesa les picha la he culture ya hatu ukase très vaste et très riche haini bahanu ngaritoa hambabi yonde mana ko karjajo shinda honu Sevran riwa wamize au kanga yoti fumvu chashi haziwalo nuya huipanga demana ra shindarazia programu hemba biyori onese hiyo Sevran. Naam, kabla nijanika manyasi aliamedi masuala ya hahe kanzani usema nama Ibrahim ikao Abdullah Ibrahim wewe ikao unozevu na wewe uno maluja menji harmaze ngozini ka unozevu yandugo hamanda zinu ngozi juo kisahu rende hamtalam wa he ze relation au harumando ko hamada zinu sikanzani juwe ye zitabu ikaungo zihundo harumai mazama ya Komori iliwo sana wajihundre harumando ko hamada zinu au sana ani wanike na jambo kani ondoka ba morali au wanike namni kao gelazimo waji integre au kama ngabuki kao communauté garambwa karijis anirito jivura ngasi harumamna na kwa sababu kartunjia heli Faransa na hiyo Faransa bimilango ya hayo irirenge Faransa emanara jaunu jerisome ndo zinji rizibalie wenda hula hizo tikazani juu mwana Abdullah Ibrahim zitabu ikaungo ziono wajoshemeza wakumurago tsukumbe singa sina mama kume uheya ngo haruma zengo zinu ezitabu ikaungo ziono hindi. Bon. Merci. Swala nkuyu ntujishina nijibu amya tinahamba zitabu amjambera yani nafikiri kaya waparani han faida yinji ndiyo ruhamba iliyeshele sisi rulo bazima rinje mvuyu shawa watu bazima nasi bao wajipange na ndiyo kaya rehundu faida inji ranzira fano mkataba unu en 2009 amadi nazivira liwinu harma institution un conseil départemental ikubalie isiwa en particulier ndengazija wafanye un protocole d'accord ya coopération décentralisée ili liwinu justement harma politika ya Faransa baada ya wajawapunguza misaada hao entre dawla na dawla shaya wabe hao nafasi zinji harumwa ze territoire ani ze commune ni ze département ni ze region iliyo dufana siasa kaotinde ila kahale le numwajili ya sisi sensendeni jarshindi rikambinga umkatabo paraniha itongeza memu projet za usabuzi zifanishi hao yani zenda mju mwala fuvuka ondo communauté sisi haina mzima beria mjini hao au handuza he
ngafikiri kaya yon faida nku hokayindi obahanika wo yenku anwo winch ngo angio productif akuyu et démarche ya hatu deo kaya pour la première fois tena wajau mkataba ngazije gutwengeza ikomorile winu irenge fu ani ikubaliwa haruma mkaonti wa heda la Faransa uparawo États-Unis France yende ze territoires za Faransa pia ikao wahuntanyi habazima haina ndukao ngwanzo wafanye coopération décentralisée zenongonga zibirao yapo yetwengeza en 2017 wende wafanishiha assise Comore yambao assise de la coopération décentralisée franco-comorienne ikao institutions zinji hunu rende hadisinda sine ze commune neze gouvernora ile ndo waone namno kandwazi saidie holihongwa konti yo haunumeni ili warenge namna kaundo hunu yenda wo iju wafa hiyo ije tongeza en 2017 yo wafanya convention asinyewa ili ma maire ne ma fonctionnaire wa waweze commune wa former ikaweza ngo hizo ngazinjao nzianize ntu idukula dhimke zinjansiani muhajana chamele rezuma baka crise ya heze visa ne ani ya Faransa ne Comore harmo question ya he uswe question ya he coopération shaya zinjanziano muhaunu alafu itongeza tena wajao mazama ya hatu ikawa wa presenter projet zikausaidiwa mapesa ili zifanyishie mijini hatu mungoni mwiyo ndishamasha mitamihuli mungoni mwiyo shama ikawa ko hundali koli epite na waje mungoni mwiyo ngabo shamasha hengu wengwe warenga miji 18 wanzo itie maji emem harimwe programu hiyo wakaya projet ya mahamia hekashif yani pare ala mnungu yondo banda samlini et puis bon après tena waja huu wasaidia mizitunda zinjiza fanishiha humkataba uno ikao singrambe ukaya ngeba nkadakara kansena mna yinu yani waparano mkataba wangazija na sensendeni ambesewa na mazama wa hatu jodore mano twarabu no fanana majilisi shaho kalenu wala au fond zinjia harma coopération bilatérale habo ya karitendelo ni département ou bien ani rihunde institution kuyu zisaidie projet za hatu ikao zipresentewa ni shamasha mji shaholiho ritangani hauzima ukaya mji wangazija mji wa Komori ya mji wa Mbajini yonde Komori haburulo bazima izo pia zihundu wandu ngwazisaidiao amfikiri kaya izo faida nku kairina mbe izo rano ambazi tabu imana zitabu amfikiri kango zijuo timpa kanzireje ivanu holiunga sarmo emission toutefois ngamambu kakairi wandu elewe kaya harmai fadero aliawensi ya hatu shakabatsi lonkuyu hamade kale winu ngartsanya hando sina wandu kabatsi lonkuyu hamade kale winu namna jipangao ngelingana no wakati yani do wakati kao haina mzimadasi humjinia nshio ani rekanda seravotewa rekanda ni mara ya mbayo nshio mjini shanga bo chaurenga mbatsangani ne shahahe awatsangani ni shwa mbatsangana ha mji shamba balewende hula afika iyo faida nku ikaongera dimo ndo yono kaya keno parani kan kwa je kansene mnayi indi hatsunza okao sisi rende Marseille wakati yo justement Samadou alo president he association de maire ngazija akaja hunu harma visit rudunga naye renda harma mabunjilo Marseille et puis rende waja harma mabunjilo Lyon iliri onese ho kasisi ngasema ouvert puisque runde bahatino esensendeni warikubalia walio tsanya wazima ukaya wafani coopération ndene ndona hula abaha yinu coopération ya ili na département ije tsongeza wajahu zenongozi huwa namne kaunge implikeo edawla kamili rahula rahunu un exemple ndile na hambaba ya projet hatu na AFD iyo yonongoza zedawla zombili bon iyo faida kaunge ladhimu sirambe ukaya yenjema Deo kaya par exemple en région parisienne Kairinge 94 Kairinge 92 Kairinge ze départements za région parisienne haina ndo to organiser madasi wakansi maana mtukanga dozo alian faida nkuyu harmenti ya hatu epita na jambe sengi dubunguze mashaka ni adhabu puisque tsidiwazo kaya ze twarabu rifanyao ze journée culturelle rifanyao hamji
sha wakati ngezo mashaka menji rahane faida imani ndo kaya ngariko entre nous rifanya haina mna kando razoea au lieu ka par exemple ava hayinu bon si on experience mitsami huli wao waka oblige haini kando kufanya rizijue et puis c'est nani kufanya sinao chaze institution ma partenaire wazijue manenri doka haina msaada wako nikiwa changela dimo julhani ungo comptabiliser wao ngotulwa ma gestion rekaya entre département Saint-Denis soit fana hao ou par exemple des efforts nikiwa ni groupe parlementaire franco-comorien yakaenda harma mission hiyo anizono weka wizo ganjarmo sarabu wa mimeni urisomao chatino ja urifa hiyo na Afrika mbese ngaluno kurbio mwisho mpango wa hatu haukayari ni kwa lera nikiwa wakati sha fikirika ya fundi watu Ali Ahmed nge na suala ya kanzamu jiseni kabla rejaba mpango wa hatu hadithi na genje nike Abdulkarim ya jibu suala loni loban. Marhaba hamande namna shakuru ya ba ukani rungo mbabi ujumale suala la nino estivalino mimi ngani muzisoni suala ukaya ya upande wahe wananyasi walo Komor ukaranzi hale ubanu ibana shakuru wawe intellectueli wa Komor wasomao shizungu hunu wapanga weza mazinu haina mruka upanga shama yetu upange roho ya hahe nuka ya saidie Komor Mwenyezi Mungu ajilamda mbiyaba nuka ya izama zahe mijizinu zijasanganyiha mrirwaliye funvu lijuka pada mwana insha Allah shizu nanzo nambe uka serikali ya Komor nuwana nyasi wa Komor mwariali yao zenugozinu zefikira zinu wakamkomoriha na pupa la hahe ikaole pupa hilo ikaka jone faida maudu ya hala mapesa yeto dekurajeha arenge makartasi hala ya tapu belini ngutao na mrere kamjarere ababai halafu enyi wananyasi ujumu ya apartment de Saint-Denis na minga mwambiunu kaya indi apartment kuu ya he regio parisienne Mwenyezi Mungu ajilamu rebakhatiyo ifunga sana bazome ne apartment hiyo ngejuru amarundirere shaizo nanzo nambe uka suala yinu hosoni mwana nyanyi walu Komor serikali ya Komor yewe rengewe bahara enirongozi jo hasili ho gwajuzi tamanani au kwa nauzi tamanani rekesi hisi inu hazirifanywa hunu rijibenu webai. Merci. Swala njema tena nkuyu ememu ngio nkuu ukaya ujinsamihi shayan tina hijibu pia emanenvi ngasibanu ilize nongoyo ziende harmo pando mwema bien sûr ngawo tabu ukaya ngewa wakati ngoruhusu tujamba ndongo zinja fanishia hahunu shaya hula tina hamba zinji itsondia ukaya waja sinum kataba ya sinya 2011 gouverneur Muni Baraka bon ija Hassani Hamadi wasuli leo afikiri ya ukaya malheureusement et bilan qui est positif ukaya mandi elnazamba banu inu coopération décentralisée ngeladhimu hunu ufaihula ngeladhimu hula ufaihunu abaha inu za jitihadi ikaundo kabla dhimu hula zifanyishia ujahunu ngizo nchashi hakuyu mfano mkataba unu kana fazia handani yani 2011 honda 2014 après ijenjeziwa alijodi sena usinyewa baya tampakale winu na 2014 tampakale winu mkataba kujadi sena wasinyewa na ikola dhimu badiliwa kabla dhimu tubadiliwa wenjeziwa alafu ndi 2014 ani première phase ya handani atawasuli leo nko jafanshi juzi ndo rakainda Komor meme zensi uzinga sarma hadis ngejo usinewa isoma ino periodi ino mois de novembre délégation za Komor waduko jahunu abo kairin tambe mjuma abo twende hao karanziwa mshinzi ani ukazaba hanu shayesha twengeza tukaya upuha ndabakaya volontangi hunu hakuyu shahula kaiti
abo ngoni sawa ndo ya hukaya hula zinongo kasu hendandro abande ya hukaya bon mtu wa tasha squeeze shaya narkinaye ya kaya hunu sisi ngasiban shema partenaire wangu unao kaya giladimu mkataba utife kinyume andu mwishelizano kaya waka mkataba wasini wa Marseille ani wa Herige Marseille na ngazija wakati ya Elbac mkataba huo wa celui de 2014 shaya o region wajambo kaba kwa tutsaha parce que region change majorité region Marseille iyo ngeoni sawa kaya abahati njema harumwe departement sensendeni wongo unokaya ngeradimo rudungi sinonge kabate volonté iyo adukambuka 2014 banuka na defendre ngo Komori puisque abunga se harumwe ani garwaria wa sharia numgo ajilia ngo unokaya ngeradimo rifane inizahaja ngafano convention ani yaudungi akaba mkataba hamangu ani ha convention nukta ya mwiso ili njaunika wanama waleze tena ndio kaya wanoharu mwa coopération manda yinu alors coopération manda yinu biko yande shama ani shahangu shangela dimue emer ambisemzi juo kaya mimi tudunga na délégation zinjenda Komor particulièrement mwa mahame ba histoire ndeha izonga zijawa faiblesse zilo Komor ani ambabo harumwe commune ya nyuma msiru en particulier puisque ndio rakana approach wampango mrajini jo wamba shaya izo nanzo ani yo faiblesse ya sai ka uyongela dimu mrambuye hukaya bon rendo zamba karnaula wabano pia shaya faida dokaya hunu ngarifanya wansoto kaya walohu ani partenaire wa kinaye et d'ailleurs mongoni mweza jane festival yinu ya ukaya utamaduni wa Komori ujone sendro hanamna nrajine hunu dukange tungeze wadu wamuka donovulo na mkataba kapanizi fanisha sevunao shao joko fanisha ste le 23 novembre izo tinongori tungutunga izo ngori hadisonda sinao epiba wona ukaya kweli izo nafanyida sikaza naam mfikaya mwana taji bahenge na suala ya kanza museni kabla rejanika Abdul Karim samahana Abdul Karim shamun kotaji ya usele suala ranzi maraba swala yangu afenda linukat kana njoleo kaya sinema zoevu kaya kuzamba banu sha haina rifanyao haina projet jam konsamanda wonu sha sifaliki homa siwani na huzamba yabo tangamanga muhara huzamba ila zilo Komori jawa fonde sa ngani homa l'adresse le pont d'Azidaoula le pont d'Azi commune balo commune Remiji ye harma mkonsanyo kam jabadi lishamabisa fikira zanyo arajifikira silo Faransa arajipanga mkanso mema hunaba barangalifanya huzama ndo kwa motivation ndizo njema sha Komori ngaba negative mfano kama taratibu lo mkonsi wonu yo karikeni na banu bahatu harma sema inu wilo mfano sali maudo ngasine evenement shanga sine sali ya hatu ngaliparwa Komori jarme sali ya hatu maudo wa Komori ngaba na festivité au activité maro kadanga jarme sali ya hatu manangaro nao harma tisiro jina Nigeria Senegalais ojuka na tabati masatite hao watsa hawani kwa nedaula isopeka jahanizo ye babino ani kitsarom kanti wa hanyu mbabi abadilisha mabu kaleo sisilo Faransa jifikira mbabi kwa namba huri mbabi paraporo kama tibili Komor narenda Komor kalsutu na manani reve hanga sitakajiwa maraba miji. Merci yendo kwa swala ngio nyango directement mama bikaya izozi judo rende shaya sisi haila tabu za hatu harumwe communauté ngarendao hambabi ilike narifanyao ngarijuao vandras filio alama sisi randi 2009 randisa kadeka na siège kadeka na localia hatu sha lewe yinu risari hundu risari hii ngasina localia hatu ikaw mongoni mwizo karima kahambu kaya o messager ma étudiant lo hu makodo jeriona liliwa tashie stage harmaze la mairie auri warenge bon rika warenga ka henda harmaze le conseil départemental ili wende fanaze ze stage za hao yondi uraka wabeha ili bon rika wasuive harma shale weyunu ngasina rinki wa siege hatu ikaw si platform ngarudo hakwe mazama hatu rikaya ani hayine namna kaundo ranza urifani abonge ni sawa kay effort rafana tale inu sisir lona ya hatu awo ngadusha rifani meme communauté ihunda ya hao yani abando ka izo effort za sela dimozi fanishihe itojo fanisha hasi wasiche shanda sine communauté
hamadi zona kahmbaba nukaya bon ngere burlona mahakume puisque 2009 na leo yo mahakume ya kamili experience yo ndo jine wa irenge mbese ijo kaya leo inunga rambao walango hamada senedira tsani heri fanyondongo warmwe region parisienne sha pour l'instant ina mrungu jihubio bon abo sisingela dimuri kima modeste rambi kaya kana tushanifaniza ngopi na Afrika manama Abdul Karim wa taha wenjeze majawabu ya swala lino Afrika husud siege wa Komoro awarishi yao wanzo wajue siege ndio mahalani dahuvi ye namna kama ngujumparisani dahuvi ye zetartibu zota hata mndu yaje afanye stage ukaya wanazijana wenji kaongo hunu wazumburijanga umuntiani wanzo afanye stage wanzo wajue bahani kaongo wajue ndio wakati wanata tutape CV dukatujwa ngono dahuvi haizo kama ngarimo liba vula sensendeni ujoshide ndo mraja bwa konto Johnson fanye CV ino. Marhaba ilo yomangoni mwema fuvika o leo inunga rohimidia oshindari wa sudi hata banu ukaya ika ngajamba ika handicap un moment donné harmo sisi ubuswe machamara kanayo yakaya ebano si honda na bahanu dababi ebano si ufanya ndongo hindeni leo nurujari hundo bahanu banu rijohanza o bahanu yabo donc siège rahunda ngiyo au 43 rue Georges Clemenceau à Livry-Gargan. Donc 43 rue Georges Clemenceau, Livry-Gargan. Là on est Sevran. Livry-Gargan. Et RER c'est Sevran-Livry. Ndoerenga bongorengo bus 636 623 à la folie Simru et arrêt ancien cimetière. Donc saling yo en face yabo donc faida ili yo permanence yabo wandwalo yabo haina siku ri zelokori signature nga sina une semaine bano donc aba hayinu ngabo lisangi opérationnel akanga bafanyishia bunjilio iho yabo mwengo mweze faida njozi benu ambabi banu ndiyo yakaya lewe inu mikonsi ya hatu zetartibu ranzori jipange hunu amari mwananya sesu ala haja yabo lewe inu ngaranzori fanye flyer lewe ngaranzori fanye annonce lewe ngaranzori fanye wanazioni watsaemba stage bahanu ngabajuka permanence yabo ngari konte ori amboshe wandu wakensi yabo en permanence ritsahe wandu ikao iyo ndongo ya utatone sha wandu ko yonde hazi hao ndongo ya husu ze communication ze infographisme ya ufanyaye mapicha na ze ndongo hizo wake yabo maudu ezama haina mulona shama ulona projet rihaji sinema partenaire hatu ambakaya na waje yabo ripange haina projet haina na jokaya ngajoka na experience yabo waheze projet hizo zijazipangwa bahanu ikao le jumba idonga joka yabo maudu ngaratsa hao photocopy mwana wanzu yafanye livre ya husuye doctora ha wende ngujojo ujahunde msaada yabo donc yabo hiyo faida inji ile wake photocopy yabo wakaeshama ikao ngasinema expert harmaye ma partenaire wa hatu ya husuno za hema jaya ndo za husu environnement leo zeno hizo pia ze faida hizo ngasini hizo sha obahanu yaboreka nabo ujo huja yabo mujo shindaje ya jenema hoza yahe baturione wala ma partenaire rodonao namna hende ndo shidarifanya yabo sha iyo faida nkunku ngabo esadi yote ngarione sawa yaboranzi leo ya ukaya heni ujo shinda leo inungwa nzu ya hunde mbaba hanu hedi inu rikensi rifanye bunjilio la hatu la ufikiri owana ya ufikiri maisha si ujo unika mru hariali yabo ya usaidi ya ila bahanu ya jafanya le bunjilio la yabo sur place donc yo faida nku ya ukalewa inunga rojuwa ritengele yabo ri hadisi nungo za hatu hakiwasi kaitsina ndo ya kale we ino saliyo shando toke programu eke planning permete o bahanunga bo libre umreje afanye de buji yangu yabo mwana Abdul Karim lari jabaze masuala yatu rikanza rijuwe hakawa kumuri wahanza utahawajue na ujuzi sana ile ndio parokirwe kanza ju ebara mdu jujazi mesali yafanye majilisi ekuja anishama fulani wajojo jaja afanye bunjilio zakadavili tena na kanza nuse yabo imfikiri au kaya wa Komori wa Munziani mimi juzitika la chapelle tono Komori yakana se vacances tape hajia bala armata kisipana bali we kenzero do tape ndini tono wasaya yakana problem za makritasi hanambio kwa kutuja mtu na jumliva ya jani balendo prefecture donc yenye mfikiri ya accompagnement ya wa Komori harmondo kwa amanda zinu
handani suala yahusu ye zesali za majilisi yoti domeni kao karitsui wonea shakartina ze kapasite raha za uhunda sali heliori ni kewandu. Par contre si ujua uhadisi haruma proje ripange wadzima rionenzia hindene joshi na rifaciliteze ndongo izo ndo wasuli haruma sali hamanda abo sharika vumbu wa bahanu upande teknik ya ukaya sali emna sali wa mujoshinda ya zingare wandu mengo mitano wakenti wa hadisi ani mji fulani kango na bunjilio wajojo mwana ni wajire mnasali wafani yonga joshinda rije haruma en fonction tena ya ila capacité et helia he planning uhusu upande wa heze CV yo ze CV au usaidia wandu mbabiza kirtasi ndoko hamandiyo yonde but d'ailleurs ya he mikataba hatune raka uhundoba hanu yabo dokari himidie communautaire himidie zile association za hatu mimi husuze CV izo deja ngamjoshinda mimi wame mjitoleyo ukaujo huja upande wa humsaidi ya rizifanya yo hazi hangu kome mjoshida ni saidie mruo monti upande wa husu ndongo za hema kirtasi yabo la kafu secteur social izo ngari jouja ukaya yani 5 point conseil rejo shinda risaidia association chaque rena shinda leo ino rinjia ndongo za miva ya serikali ya ndongo hamandizo cha par contre za ufacilite emru yani rimsahidishe harmazi la démarche zahe si ushinda rimnike conseil ekangutsa hob kirtasi hau ya tolewe kirtasi yo hedia lazimu nga joshidari zifanye harmo bahanu yabo donc abo ilo funvukuku ikao harmo communautaire au meme nsuju abahanu ko mjoshidane de na jipresente itsone za association za wanamiji za quartier ya noza CV hedio harmo communautaire hatu fikiri lo funvuku la hajaleo joshidari saidie wananyasi mrunaje yaje yajuwe mjoshidane saidiwa yabo baturione eza ufanya shayeni joka karna urajete mndu kayaze ndongo izo utije hunu ngalura kubia umwisho wa mpango wa hatu hasuala la mwisho madame la présidence tikanzani juwe yendongo hindini wajuhanza uzitowe abura honda nabanu aharuma mpango wa tunu hususan de mrumshe mkomori ikawe presidenti arumaze ngozindo zinunguika wozi hanzani nje Zimbabwe husunde mwanamshe mkomori ye mwanamshe mkomori narisane le 26 octobre rishinde rikaye Sovrambodote iliri jadidi Zimbabwe ye ze journée culturelle za hatu iliri wone mbabi ikawe zidofanyishia zijoka kufanyishia le 26 octobre zoka zidofanyishia harumaze journée culturelle ze journée culturelle zidofanyishia wandwende wakaza ya muziki ya zaza wazini wareme wajiviwa waruha wenzao ebonge lelo ngiyo mastajabu na timastajabu haku shangarone sawo hakika ye mkomori ngarone sawo hakika yeshahula shakikomori ngarione sawo ndongozi nji haina mbahindu ya shikomori ngarsanao ike yabo huhula shombo honda shombo shahurumia hola shahula shohula ngarsanao shike yabo enge haina mwanamshe mkomori na risane rike yabo la porte est ouverte hatu sonti pia nani mbaba ni mzaze ujushinda yake yao manama Abdul Karim vaho nam ye mbanongo ikanga mwenjezoni mbabi mananga mina makolegi wangu ikawa ni signali ya address ngani mjadidishoni mbabi ye address haina mrikawo kajashinda ya Parisa ye flyer ngani mrepete ye address ikatso shinda haringe direction mitricle hasivonti sevra livri au hasivonti sevra mbodoti ikakatina ya address nda ino 9 rue Gabriel Perry sevra mbodoti salle de fête usino ikaitoka haduaza address au kaja natuhamba salle de fête ikahatuhamba salle de fête haina mrujuka ngujo yenshi haruma ila gara ya sevra livri ou sevra mbodot et salle de fête yo nge Juliani hao ils ont des habars ka hadiwaza njarme pa jartem sengu joy parsaw
Très bien. Marhaba menji. Na Abdul Karimu le suala baye makalima ya mwisarma segondi unsebabi abo arihundra abantu aruma radio yatu ino unesebabi e journée inutile. Mimi e journée karina usaza ufanya epibe shando uweshele marhaba handani mimi TMC au kaya shinusho bahaku shihu kabisa ya ukarishindele wino rikane mawasiliano hamanda yanu ikao ngariona ukainu faida nku harumaye communauté hatu harumaye ila namna ya utangaza communication ngari saidi yao na sisi rezitsa hashamfikiri ndo joka dingoni ho yakaya organisme hamada zinu rishinderi kane convention rikane mkataba wafanya hazi wazima au kayonde namna rijoshinda registructure zendongoze ende hanzia lazimu zikane na mishinji ya lazimu donc yonde faida ni onao banu ni jobe shede ya marahaba ngabo na wandu wajika ongo onao faida ya ukayari ridoka wazima yondi radio puse harmoine structure rolo niyo ya hemazama sha harmoine rambao inurezo ya hatu jabo konga bondo wadona mashirika hono risana rikaye wazima wakaye ye union hiyo bayonde jore ni kamvu rishinde risaidie ezilo hono risaidie nezilo masiwani hauri jiorganize mieux hono heli rijokaya organisation yo kena ujobira bahanu itsondo tokaya rikaye wazima hamishinji jokaya yamvu. Naam, afikiri kaya Abdullahi baho la suala wakala gumu nesibavi yabo uhusu zedogozinu ili ya ubayo mpango wa hatu unu ne haili kao radio TMC wazirenge hemeno mili. Animboshuli marahaba. RTMC na ORTC puisque donc wabiri mission abira avec ORTC et projet inu na nyibanu ngariombea Mungu nana wasaya ritsingali wazima ili wandu wao descendro fikira inu harimwaye periodique on duka mkinishiha irende shatsina wajau tskahandana mbia hukaya sisi ngasima ouvert sisi structure ngasi biko ifana mahakume sanga si wananyile haukaya hautajibu mahutajio muhimu ma partenaire wa rilindao niyo ngeladhimu rundo ndonji wajua memu izo jua memu izo kaundo wazungu ma partenaire watu jojua urinika ba abongela dimu andwele ukasisi ngasema over mdati kensi iho hafanoka elimu yae au juzi wahe ngojuri fai na ukaje jariona yomonti yabili ngarandisa usevra le 26 octobre informati jao shaya idoka udunga ngedoka stin le 23 novembre le 23 novembre et ma partenaire watu pia ngwajuka huno puisque ngadu la délégation jule wa Komori huja huno jezi ngarlie walo huno ngawo ndongozi njikao ngaduhunda wakati desina nyi irizambe ili ndo wazelewe ndo wajua kaya vanu une experience kao ngeladimu ke partage yani itikar mu platform ni mazama hayo ikao ngamwaboshulo marahaba masusunde inikao wajitayarisha wadunge projet yinu shati na wajau nendo mjuma ili yani irandise banu haonesa sura njema yenti hatu harmwensi yinu haukaya ngabo zinji ifanishi hao shaya ngeladhimu ikejuko fanishia ngazi zao za nyumeni tena antoka ndo bahano ikao sisi rifaliki ndio kaya rifanina mna nyumeni ili esura yatu esurtundo wana hatu wazaliani hao hunu walona uwezo ndo jine tondu ikao sirazaliwa hula ngasinuo ritsananyema parteneri la ndo do faliki bahano ikao bisenge do huza tenensi ya hatu esurtu harma inu fazi ikaondo sisi rilio dokaya ze komini zilo mijini hatu ndio sisi rapu harazaliani ya hiyo maisha yatongeza radora jahunu shaya rihundo elimu lazima ende afanye miji na keno ujua ifanye miji yondo ikando abakisha harmoni amna kaundi zano ngozili ngilazima ni johenda dijola hunu hambango ende afanye miji hiyo yakena uwezo wa numeni mbati wa hadaye amu kaka farantangu liko shinda fanlendo ngoyo mdafana mahamitano akakashindufana hata mpanongo hiyo na abo ngardoka hakika community ngiona wajoshinda wafanya tindami bisiko mimi tifotewa hunu bonga mfano wazi hunu shando wale kangwa joshinda ukema binu rifanyao tihaba
shanga si tayari usaidie ni dukanza yende shende afanye kweli shatendea hada wandu. Merci beaucoup Shaban Abdullah bala baha kalima hula komori wa mbokasha utidoni beleza hula zo kweli shaya ezilo hula ingengizo njema ngenga zifa hiyo intike yodo kwa banilio ani ntuwe mbezaruma upande wa daula anga mambo mijini hatu parce que c'est commune yo serikali nongiyo harumwe miji ya hatu wa memu waniko dhamana wandu beseme mga wanashe watu anatomba mimi en particulier nga wenjini wajuao ikawa wanashe wangu wakahunu hamadami abahayi ni zora johanze ndi nduka no profite sisi lo hunu izorijuao riwanike na oshizi watukufu wa RTMC undu wakati kao rekanda no kazakifu mpango watu haukarini kwa lera evenge mpango watu no mpango ikao ka mahsus mpango ikao ukauonesa na ukauhashirisha hansabuho ikaonga zitoka ufanyishia harumale kungumanyo la SNCDN ikawo le kungumanyo lino dijipanga na zama zinji ziliao harume departement SNCDN ikawo le kungumanyo lo para PFAC evenge owezetavozinu rimwambia nukaya ngazijoka ufanyishia ho mjini Sevran Livry ikawo uyo ngo kamfel ngo mjini hiyo yabongo rengo RRB hususan Gardinor hadi handu akau irenga abo dabo volo ya Faransa andu ya Paris abana banandu azi irengao andu renga RRB direction matriculé au kay RRB hana direction mbili ngabo yendo hotera Roasi ngabo yendo matriculé evge kamdu handu bahati harenge RRB yabo se direction matriculé yade asebonti homjini Sevran Livry et quand si bonti homjini Sevran Livry yabo kabati hule yabo au kanga wa salle de fête ile yabo amma hotari précise au tari hakikisha ye adresse 9 rue Gabriel Perry Sevran 9 rue Gabriel Perry au kaya abodo bahanu ikao anuwajo yode bahati kao si bonti Sevran bodot ngodo donga bisi yabo shaye ejoka njema ikawrenge ino ndo matriculé ikaongo de savon Sevran Livry uzise salle de fête mpango ikawo rijibiwa kabisa haukaya uone sadongo zinji ikawo wa Komori walio nu Faransa na walo ngazija wa wenshi mpango ikawo dongo zinji ikawo leo wa Komori afikiru kakawa jarwa zitsawo hizo ngwajuzi enshi ngwaduona kinyume ya dongo zindaji au tsawo zindaji kauzo fanyishie afikiru kaya holiho rikari parso ta'allab wazenugozinu rikari parso wa pango zenugozinu yabo majanazi yajibo nazini mwishizo wapanga mwishizo wafikiri yabo afikiruka emipango yatu ndasinawo kenazi yaban leo isawari katama warinika bahti yokayar do fanyazi ndasinawo zini bizura johanze de RTMC abantu bali communauté rekamdungu huzo ndovi rekangu huzo papier rekangu huzo wadori para rekangu na mabunchiri wadori para ilo walokomori walojo ebano wakomori walo ya gwafunda ngo hindi ezenu go yala thumuri wasediendo go hindi yebanu ekaleo Abdullah Ibrahim habala wandu wazungu wacha hunu wanwako jafanya ngo hindi zinu ndizori fanya hunu ulaya kaanzari juu maisha kaungari yafanya hunu zingori ya soyun rido bali ambavi remerian mngefikiri kaya Abdullah ngena ndongo ya kanzawe njezo juma sindaza bazinu zenu marhaba shaya mongoni mwana dukoringa funvu kaongi muhimu riwashukurie bonga shukuria wandu pia nani mazama walio batima nasi ngarwashukuria shayanga bo shama diamanuar ikaongo na manifestation majlis ya solidarite ya mji wa haya iliko fanishiha Sarcelles wala wambo kari zambe banu abonge holi wandu kaongo harumai dinamiki ngyo muhimu rizambe marhaba mbujeli yake haina ndongoju kanza ifanishi hausaidi ya nti ngajwe henda harumana mnanjema wala inu zina tukanzani dizi basi za sata la kazani jezi yao luka yasi tavozinu myanduka unga mjoko zidunga mlo harumai dunia roalo Komori roalo Marekani roalo Japan roalo harumai dunia ntipia kazoka henda direct RTMC ngwavanu rangwe wakati le salito mbulwa ngasi yabo ndasinanyi ili hende sasa tsavozinu hata mpaka zis evenge hena mbikao nge kanahunda bahati yaje sha
gujo shida kenti hahe wakende smartphone ya hahe ya dunge zitsavozino opagonu bila shaka rikanda sina wandika wapagaza ngozinu bila shaka rikanda sina wandika wode ma kizimbeli wa heze ngozinu ya burika bazimanda sine mwananya si Abdullah Ibrahim ikawo woi de coordinateur wa he Shamashin rikaba zimani mwananya si Abdul Karim Hassan ikawa rimwambia nukaya wede charge de communication angechulo hizi habari za matangazo ya he Shamashin evengeri kazima tena na raisi wa he association amicale ya Sevran madame Mkubaru Zuna oharuma wende sumpango bila shaka mwananya si Abdul Shakur Faume ne mzee wa hatu Ali Ahmed na mwananya si Ali Manyasi Al-Hadir ikawa mwenye mkuu ikawa dia akaupanga dia akauhendesa ya tunda na urenga zinatija ili mpango wa madamu karutimizi ya jeya onese zakiri na zatukiri na Manyasi Tajin Saidi ikawa de lonezi kamera waharumazi mashine Salim ikawa Manyasi Malcolm na msambaye kawodo wakahendesa ze mashini bala atashakanda yabo haina mbikaongera suala ujokanza ya libe harumaye mpango watu unu ujojo libe harumaye elie ya RTMC nano wananyasiwa ipefa kikangwa joshinda wajibu ile swala lino hata mpakanda yabo garjona na usiku wa saa la sine esha mashini inshallah.